देखे कौन करू से से ए ओला ओला जल्दी ओला जल्दी ओला टुई एटा मोर बिटु खाइलानी मते देला गोटे छोट छुआ लगे देछि पे पे कान रे अरे से पे पे कहार करे तोर ये झ मने नथिला खाइबा पीबा सरला एबे चललु आमे कर जिबा ना झ बेटू मो बड़ ना गरम अच्छी खोटे गोटे चक्को नबा 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 व्यस्त होना नबा जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आम समस्ते रेडी होगी बाहर ता भर देखूँ ये दी जन जाकर माड़ गोड़ी आरंभ हो गला आम जिते बड़े जुआड़े बाहर सी आग कहे आमको बाहर कर सी बाहर सारापर नाटक आरंभ हो तो से झगड़ा चलती आम आमर रेडी होचु तो आम समस्ते बाहर सारे आ सी भाई भौणी जाक तलक पड़े मो नानी आ भाई भौणी दी जन जाक तलक पड़े भाई भौणी जाक को जी हेल्ले गोटे न जगिले हेनी कहीं से जो जगार थे से ही माड़ गोड़ी हो तो आम पछरे कबाड़ लक करके आसला भितर सी जाकि कौन नाटक कर कौन चलन देखा तो आम ए पूरा अलरेडी पूरा रेडी हो गलुणी तो चल जाबे से मैंने कुआड़े गले देखा एबा सी जाकि सी को भितर सेपटे कुआड़े गले पिला जोड़ा संभालिया बाहर असंभव हो पड़ुची तो आम गाड़ी आसला चलन जावा एबे आम बसी गलुणी गाड़ी रे बिटू बेली करुचे सी खाली टिके कुआड़े बुली जावाई बाहर ता मन पूरा खुशी हो कहीं पिला गुड़ाक एत खेलवा पाऊना आजिकल जमी खेल एबे जे जा बिल्डिंग भितर कौन जान तो आम फाइनाली आसीगलु देखु कौटिक आसिले देखेबी विशाल मेगा मार्ट आम आसीगलु रसुलगढ़ पलाशुणी पाखे विशाल मेगा मार्ट को आज आमर मार्केटिंग हम टे पैंट सार्ट कहीं छुआ मानकर सब मझे मझे टे ड्रेस ना हेनी तांकर तो बेसी दरकार आ कहीं से टे बड़ हो गला बेलू ड्रेस टे छोट हो तो यही ड्रेस किए देखा मो झील देखा कहीं तार गोटे नबार था बोधे बोधे टप्सटे तो तापर आम चलू टे भीतर को आते बेले आम जा पहुँचलु से धीरे 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 मैंने बहुत कम थे लोक धीरे धीरे एत बढ़िले जे आ सहित ये दी जन जाकर माड़ गोड़ी सी दुईटा जाक को एका संभाल पड़ो मो नानी आगे आगे जोड़ा को लेकिन जाऊला किंतु एत सबू माने माड़ गोड़ी ता सहित ड्रेस बछा हे गोटे माने सिलेक्ट करने भी से माने टाइम दौन तो आम से बछा बछी करदे तार भितर जहाँ जमी दरकार है सब आणिक मो नानी धरदे तो बिल करने मो लाइन छिड़ा हो मो नानी मो बिटू जगी मो झील कौन गोटे कहूँ मामा को कौन कहूला बोली मुझे देखुली मत शुभु ना खाली मुझे देखुली से गला कुआड़े भीतर को तो कौन आण बोधे गोटे तो से मो बापा मानक फास्ट कहूली से गोटे टप्स देखुला तो से किणला भर मुझे बिल करदेली तापर आम बिल कर सारिक आसलु बाहर को भोक भी जोर लगुला ये आम खाई तू खाइलुनी गरम अच्छी खाइबा पीबा सरला एबे चललु आमे कर जिबा ना झियो बेटू मो बड़ नानी घर को एटू सरी गला ख्यापिया पेटुटे बाड़ी देलु चललु मो नानी घर को जीव बड़ नानी घर चल जीवा सेठी
ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ପେଁ ପେଁ କାନରେ। ଆରେ ସେ ପେଁ ପେଁ କାହାର କିରେ ତୋର? ଇଏ ଝିଅ ମନେ ନଥିଲା। ତା ନାନୀ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ପଛରେ ଯିବୁ, ଆଗ ଟିକେ ତା ସହିତ ଖେଳିଦେବୁ। ତାଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖିକି ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଆମ ପଟେ ତ କୁକୁର ଫୁକୁରରେ ତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ବି ପୁରା ସଫା ଆଉ ନିର୍ମଳ କ୍ଲିଅର ଅଛି, ତ ଟିକେ ଖେଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ସେ ଟିକେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ଆମ ନାନୀର ସାନ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାନେ ମୋ ପୁତୁରା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ତା ସହିତ। ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଜାଣିଦମା ଆମେ ଆସୁଛୁ, ମୁଁ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛି ଜଗିକି। ବୁଜୁଳି ମୁଜୁଳି ମେଞ୍ଚାଏ ଧରିକି ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ, ଖେଳ ସରିଲେ ତ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏଠି ଜଗିକି ଆଉ। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ନାନୀ ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ନାନୀ ଘର। ଆଗରେ ଆଗରେ ସେ 3 ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଚାଲିଛନ୍ତି ଖେଳି ଖେଳିକା। ସିଏ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଖେଳିବା ଅଭାବ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲା ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଆଉ ଫ୍ରି ନିର୍ମଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିକି କୁକୁର ସାଥିରେ ଖେଳିକି ଖେଳ ବୁଲା କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ମାଉସୀ କହିଲେ ମୋ ବିଟୁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଗରେ ଆଗରେ ଏଠି ଗଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଭିତରକୁ ଆଗରେ ପଳେଇଲାଣି। ତ ଆମେ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ, ଇଏ ମଝିଆରେ ଯାଉଛି ଆମର ପଛରେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ତା ଆଗରେ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନାନୀ ଘରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମୋ ନାନୀ ଘର। ବଡ଼ ନାନୀ ରହୁଛି ଏଠି। ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ଟା ଲକ୍ ପକାଇଦେବା, ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଲକ୍ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଚୋର ପଶିଯିବ ଯେ ଘର ଭିତରେ। ତାପରେ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, କେତେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଟେକିଲା ଭଳିଆ ଟେକିକି ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଶୋଷ ହେବ ଯଦି କାହାକୁ ବାଟରେ ପିଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମୋ ନାନୀ ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ, କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ନାନୀ ଘର ରୁମ୍। ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ନାନୀ ଦେଖା ହେଇଗଲାଣି, ସେଇଟା ହେଇଛି ବାଟରେ ଆଉ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଥିଲେ ଘରେ, ତ ଆସିକି ଆଗୁଆ ରାଜନୀତି କରିଦେଲେଣି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ, ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଛୋଟ ଛୁଆ ପ୍ୟାଁ ପ୍ୟାଁ କରୁଛି। ଏପଟ ସାଇଡ ହାତ ସେଥିରେ ବାଡା ହବ ନା ଆଉ କଣ କରାହବ? ସେ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଆଉ ଭଲ ଜାଗା ଲୋକେସନ କଣ ଆମ ଝିଅର ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିନି ରହ। ଏଇଟା କୋଳି, ବର କୋଳି ବୋଧେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ମୋ ବିଟୁ ଖାଇଲାନି, ମତେ କାହିଁକି କିଣିକି ଆଣୁଛୁ, ତାଠୁ ଭଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦବ ବୋଲେ ହାଟକୁ। ଆମ ଝିଅଟା ବାହାରିଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ନାନୀ ଚପ ଖାଇବ, ଚପ ଖାଇବ। ଆମ ଝିଅ ବାହାରିଥିଲେ ପ୍ରବଳ ଭିଡିଓ ମୋ ଘରକୁ ଆଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ଖାଇକି ମୋର ଏଡିଟିଂ କରିବାକୁ ଟାଇମ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ବାହାଘର ପରେ ବାହାଘର ବରା ସେ ଖାଇବା ରଖିଲା। ଗୋଟେ ବଢିଗଲା ଆମର, ଆଜି ଯାଏ ହଉନଥିଲା। ଝିଅକୁ ଦେଇଛ ଗୋଟେ ବଢିଗଲା, ଦେଖେଇବି। ସେଦିନ ନଥିଲା ଆସିଲେ ସବୁ। ତମର କମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ଭାଇରାଲ ହବ ବୋଲି କଣ ଏମିତି ଆସିବ ଲୋ ଇଏ ଝିଅ ଆସିବ ରେ
ଖାଲି ବୁଲିବେ ଚାରିଆଡେ। ତା ପାଖକୁ ଏକାଠି ଯାଉଛି ଆମ କାମକୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ତା ପାଖକୁ ନା ତାର ଖାଇଲି ଏବେ ଆଇଲା ଏଇ ଦିଟା କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି? ସେଠି କଣ କରୁଛ କହିଲ? ଲାଇନ କାମ ଦେଖେ ତମର ଲାଇନ କାମ ହଉଛି କାହାର କୋଉ ଟେନସନ ଦେଖ ଦେଖେ ଦେଖେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ଲାଇନ ନା ସେଥିରେ ए ओला ओला जल्दी ओला जल्दी ओला टुई କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବ ଏଠିକି ହାଇଟ୍ ବାଲା ନାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କଥା ଥାଉ ଆମେ ଏଇ ତ ଏନେ ପୁଣି ଓଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହେ କାହିଁ ବାଇ 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 दिन सारार काम सरिला सब किणाकिणी सपिंग सरीगला बहुत टायर्ड लगिलानी